بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Salam alaikum. Zulfila ou marhaba yassoun, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va faire des galettes farcies aux pommes de terre avec des pains de tortilla. Donc راح نديرو فطائر محشية بحشوة اقتصادية بخبز التورتيلا ولا خبز التاكوس. وصفة رائعة. قبل ما نروح للوصفة ما تنساوش تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا اذا كنتم ماشي مشتركين وما تنساونيش في لي بوس بلو. Donc n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous plaît. نتمنى الوصفة هذه تعجبكم. روحوا مباشرة إلى المقادير. Donc là j'ai le pain à tortilla ou pain à tacos. Donc c'est halal, c'est halal. هادوما شريتهم في يعني متجر تاع صيني. Donc je les ai achetés dans un magasin chinois. C'est halal, voilà. هنا رايحه نغلي البطاطا اللي قشرتها وقطعتها. Donc je vais faire bouillir des pommes de terre pour faire de la purée de pommes de terre باش ندير بطاطا مهروسه كحشوه. Ça c'est pour la farce. Donc là j'ai coupé un grand oignon. هنا قطعت بصله كبيره رايحه نقليها في شويه زيت وزبده زيت زيتون. Donc je vais la faire revenir dans un peu d'huile d'olive et dans du beurre. Là je vais mettre du sel et les épices. هنا حطيت ملح كل واحد يحط على حسب الذوق تاعو. هنا عندي جي دو بابريكا فورت دونك بيمون يعني بابريكا حاره ولا فلفل احمر حر ولا ما تحبوش حار ديروها ماشي حاره. جي راجوتي دو كوركوما الكركم وفلفل اسود اي دو بوافر. جو لاس مي زونيون جي لاس كوير نخليهم يطيبوا. وهنا رايحه نهرس هذيك البطاطا. دونك لا جو في écraser les pommes de terre en purée, voilà. Je rajoute les oignons. البصل هذاك نزيدو لي طاب. هذه حشوة اقتصادية c'est une farce économique. Là j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de parmesan. هنا زدت 2 ملاعق كبار جبنة البارميزان. واللي ما عندهاش دير جبن مثلثات. Vous pouvez mettre le fromage que vous voulez. C'est juste pour donner un goût aux pommes de terre باش يعطي لها فقط الذوق. إذا هنا خديت الخبز j'ai pris le pain. Je vais mettre un peu de sauce tomate. Vous pouvez mettre du ketchup. تقدروا ديروا ketchup. أنا هنا sauce tomate تاعي درت لها ملح فلفل أكحل و des herbes de Provence. Donc j'ai salé poivré. J'ai mis du herbes de Provence dans la sauce tomate. Là je vais mettre un peu de purée de pommes de terre. هنا نحط هذيك البطاطا المهروسة مع البصل. عمروهم كيما تحبوا. انا درتهم يعني ماشي معمرين بزاف ماشي فارغين. mettez quantité que vous voulez dans le pain. Et là je vais rajouter du fromage râpé. J'ai un mélange mozzarella cheddar et fromage ليمونتال رابي. هنا عندي خليط من الجبن موتزاريلا والشيدر والليمونتال. حطوا الجبن اللي عندكم على حسب واش عندكم في البيت ما كان حتى مشكل. هنا نغلقها je la plie en deux et je vais préparer ma poêle. هنا نحضر المقله تاعي باش نقليهم. donc je vais faire les frire dans un peu d'huile de table يعني زيت المائده. هنا حطيت المقله تسخن وحطيت فيها شويه زيت حوالي 2 ملاعق à peu près 2 cuillères à soupe. et je vais commencer à faire frire mes galettes حتى يجوا محمرين. faut bien dorer les galettes. هذه وصفة كي ما يكونش عندكم وقت تحضروها يعني بسرعة. donc on n'a pas beaucoup de temps. C'est une recette qu'on peut préparer vite fait pour le dîner ou le déjeuner comme vous voulez. مع سلطة تجي رائعة avec une salade. et voilà mes galettes elles sont prêtes. راهم واجدين صدقوني جاو روعة جاو مقرمشين بنان. نخليكم تسمعوا الصوت. راهم سخونين elles sont encore chaudes. نتمنى الوصفة تكون عجبتكم. j'espère que la recette vous a plu. je vous dis à très bientôt إن شاء الله dans une nouvelle vidéo. إلى الملتقى إن شاء الله والسلام عليكم.